Pay kaya ni sa kuha karon. Lagbangon ta ni. Weapons are meant to protect, nothing else. Lagbangon ta ni. First blood na siya basta first game. Way kaya yan. Yung late game wa jud gyapon kaya. Wow, ang galing. Double kill so niyo. Balag yawa. Balag tayo. Putang ina. Ay. Wala tayo kaya ni basta makasikan skill na siya. Sige, papatay lang ni. Istan niya papang. Brrr. Yawa istan. Bagal mo pre. Tara na niyo. Ang galing mo. Magsisa niyo ray buinas na anay burba. So niyo. Ano na nakuha. Yun lang. Oy. Pag mo ko subukan, masisira ang buhay mo. Pero oh, tara na niyo. Ay! Asa kayo boy? Bahala na, tabla-tabla na to. Huh. Yawa ka palpak, way. Nakabala yun mo sukuan. Nayawa nga suniyo ka. Makay pulo suniyo ka. Uy, retreat na. Sige na, palag na tayo. Magasin na no. Yama na meron. Parang may mali dito ah. Sige na. Tulungan natin yung sama natin. Where are you going, ha? Patay kayo. Uy! Samok ka sa ito sila. Bigat mo pre. Ayaw ko mga start. Di lagi. Happiness is found from within, not in others. Initiate retreat. Libid-sibin pa tao na mong core. Ako libid 8. Basta di ako core. Awa ka mo. Libid na. Isama pa ang motor niya hype din. Malasa po ng kaubahan na ako. Uy, ang mid! Ang ina ninyo! Tranquil as a poem, but raging within. It would take an army to stop me. Heroes never fade. Our turret is under attack. Tamang kiis lang! Putang ina nyo! Initiate retreat.
Kaya ni kami. Bulukan yung suniyo eh. Masa kaboy. Yawa ka bulok niyo ba? Body is a weak spot. Launch attack. Your impudence will not be tolerated. Has been slain. Sabi na ninyo. Initiate retreat. Okay. Destroyed a turret. It would no. take an army to stop me. Initiate retreat. Tranquil as a poet, but raging within. Ha! Ally has Yawa ka bulok mga gini mo kuro oy. Ay pagilok-lok na lang kasi mong mama suniyo. Not even dead. Nadia. shut down. Yawa. Turret. Ikaw ba gayon na ro naglagot nimo? Batay to lagod. Oh, talawa nimo. Be mighty, be righteous. Ally has been slain. Initiate retreat. Ay team sa kay karabunta na niya sila niya. Sila sundang. Never an option. Initiate retreat. Okay. Tranquil as a poem, but Launch raging attack. within. Okay. Heroes never fade. Asa man ka nag-spray? Tama mo ka, bulok ninyo. Di na, Lord na, suniyo! Attack the Lord. Kinumutok na kayo ka nagkatawa. Is found from Buisit within, man yung suniyo eh. not in others. Initiate retreat. Ang mga bulok. Ally has been Fire na soul. Iba naman eh, iba na. Retreat from the Lord! Initiate retreat! Initiate retreat! Okay! Ah! Dami! Dami boy! Dami boy! Launch attack! Your whole body is a weak spot. Launch attack! Request backup! Stop me. Initiate retreat! Nothing Ay mo! else. Uban sa kuha? Grabe po ninyo eh. Sa mga Gather us along! core! Puking Only nila mo! the fearless heart can soar. Para kang walang utak. Good. Naram na yun na dahil akong ipangita sa inyo. Pero hulot lang mo. Launch attack! Yung sa attack. Kagwang ka. Ipatay ko nimo. Nothing scares me. Not even death. Dip lang. Dip me go, dip. Dip me go. Oh my god! Our turret is under attack! Our turret has been destroyed. Oh, Attack! Initiate retreat! nang tank man yung giuna. Enemy has been slain. Initiate retreat. Reset na yung tour namin. Okay. Mahina ka, Kor. Mahina ka. Retreat or Turret has death. been Mahina ka, Suniyo. Ay, pagilo-lo ng kasi yung mama. Uy! ally has been slain. Eh, ragod rin. Tabangan nga ragod ko. Ato na yung balagbago ng tour nila. Na? Firing na Putang report. hap. Firing ha? Fire ha?
Mga na mga firing, kaya may ground na anak-anak. Tranquil as a poem, but Ano pa ko kayo? raging. Ito ay tag-live. Kaya na yung bayaran niya, nagkatagaran ko. Tagaran. Tapit naman ako. Your whole body is a weak spot. Bilasan na niya. To stop me. Pila na lang yung kuhan. Tuga, pangalo niya, nagbali niya. Tawa ng kwarta na itong mama, magdadaling team A. Bilin rin nga ni. Nakuha nga ito ng panyan. Ano si? Kaya dito sa babaw. Ay, buisit ka. Gawa ni, tagbayaran na ito niya. Palagman. It would take an army to stop me. Tranquil as a poem, but raging within. Understood. Attack the Lord. Okay. Nothing scares me, not even death. Initiate retreat. Understood. Alis mo ng taon. Slain an enemy. Katanggal na ako, ulit na tayo, no? Attack the Lord. Support tayo ng mga magandang problema ng tao na, ha? Wani. Buisit ka nga, Kor ka. Bulok ni Moy. Ano ba? Ano yung pagkakasal? Initiate retreat. Attack. Oh, wala na yung Under attack. asawa na. Our turret is under attack. Problema. Batang ka ba na ako?